की वो काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपनी रहमत से उनको बेहतरीन जज़ा दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। आज हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब दामत बरकातुहुम ने दो चीज़ों के इफ्तिताह की बात की। एक इस शोबे खिदमत खल्क के इफ्तिताह की और दूसरे एक खानकाह के क़याम की और उसके इफ्तिताह की। हकीकत यह है कि हम जिन बुजुर्गों के नाम लेवा हैं उन बुजुर्गों के सरदार हज़रत सरवर दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत पर अगर इंसान तवज्जो से गौर करे तो नजर आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को ये सबक दिया कि तुम अपने लिए नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए पैदा किए। कुरान करीम ने भी यही फरमाया कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए भेजी गई है। तो खिदमत खल्क ये इस उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम की वो खुसूसियत है कि इसके दीन का एक अहम हिस्सा इसको करार दिया। खुद रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तवातुर के साथ ये रिवायात मौजूद हैं कि आप बजाते खुद यतीमों, बेवाओं और मुसीबत ज़दा लोगों की दाद रसी इस तरह फरमाते थे कि इससे किसी को पता भी नहीं चलता था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दाद रसी फरमा दिया करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हमारे बुजुर्गान दीन दारुल देवबंद के अकाबिर, उनके बारे में अभी आपने सुना कि दारुल के मुफ्ती आजम हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह जब दारुल सबक पढ़ाने के लिए जाते तो रास्ते में जितनी बेवाएं पड़ती थी उन सब बेवाओं के लिए सौदा लाने की जिम्मेदारी खुद उठाती थी। और सारे ही हमारे बुजुर्गों का मामला यही रहा। हज़रत मौलाना सईद हुसैन अहमद साहब मदनी रहमतुल्लाह अलैह जब हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ माल्टा में कैद थे तो वहाँ जो खाकरोब होते थे उनको साथ बिठाकर साथ खाना खिलाया करते। तो हालांकि वो खाकरोब मुसलमान भी नहीं होते, लेकिन खिदमत खल्क के जज्बे से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे सारे बुजुर्गों को सरशार किया। मैं अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या सुनाता हूँ जो शायद कम लोगों को मालूम हो। हज़रत वालिद साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू थाना भवन जाया करते थे और उस जमाने में सहारनपुर से गाड़ी बदलकर थाना भवन गाड़ी पहुंचा करती थी। तो वो इत्तेफाक से रात का वक्त होता था। तो रात के वक्त में हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह जब स्टेशन पर उतरे तो देखा एक और खानदान है वो भी उतरा है और उसके साथ भी औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं और बड़ा सामान है। अब वहाँ जो छोटा सा प्लेटफॉर्म था उसमें कोई उस तरह के इंतजामात नहीं थे जैसे बड़े स्टेशनों पर होते हैं। तो उन्होंने आवाज देनी शुरू की, कुली कुली, कोई कुली हो तो आए, मगर कोई कुली था नहीं। तो हज़रत वालिद साहब ने देखा कि ये बेचारे परेशान हो रहे हैं और बज़ाहिर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ही वक्त गुजारने के लिए आए हैं। तो हज़रत वालिद साहब क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू
فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سر کے اوپر جو اپنا عمامہ ہے وہ کلیوں جیسا بنایا، اور میں جب وہ آواز دے رہے تھے کلی کلی تو میں ان کے پاس چلا گیا، تو ان سے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہا کہ جی یہ سامان ہے، یہ لے کے جانا ہے۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ کہا کہ جی تھانہ بھون کی جو خانقاہ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں لے کے جانا ہے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ نحیف الجثہ تھے، لیکن سامان سارا سر پہ اٹھایا اور سر پہ اٹھا کر آگے آگے چلے، اور وہ اس خاندان کو ساتھ لے کر تھانہ بھون کی خانقاہ کے پاس جا کر اس کو اتار دیا، اور اتار کر غائب ہو گئے۔ اب وہ تلاش کرتے ہیں بھائی کلی کہاں ہے، پیسے کتنے پیسے، پہلے پوچھا تھا کہ کتنے پیسے لوگے، تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جتنے جو آپ کا جیب میں آئے دے دیجیے گا۔ تو پھر وہاں جا کر سامان اتارا اور خود غائب ہو گئے۔ اگلے دن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس تھی، تو اس مجلس میں وہ صاحب جو خاندان کے سربراہ تھے وہ بھی آئے، اور آ کر حضرت سے کہا، حضرت سے عرض کیا کہ حضرت رات عجیب واقعہ ہو گیا، کوئی فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، ہم سامان ہمارے ساتھ تھا اور کوئی کلی موجود نہیں تھا، ایک صاحب آئے انہوں نے اٹھا کے لے گئے، اب وہ جب اتر کے دیکھا تو غائب ہے، اور نہ کوئی پیسے لیے نہ کوئی معاوضہ لیا۔ اور یہ والد صاحب سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور حضرت نے بھی فرمایا بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی تمہاری۔ یہ کسی کو واقعہ معلوم نہیں تھا، نہ ان کو پتہ چلا، نہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو پتہ لگا، نہ کسی اور کو، لیکن بعد میں ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ واقعہ سنایا تاکہ ہم بھی اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا کریں کہ مخلوق کی خدمت بہت بڑی نعمت ہے اور سنت ہے رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بزرگان دین کی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ تسبیح سجاد و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست، کہ یہ طریقت یعنی تصوف وہ مسلح سے اور گدڑی پھیلانے سے اور سجادہ اور تسبیح سے تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ تسبیح و سجادہ و دلق نیست، ان چیزوں سے تصوف حاصل نہیں ہوتا۔ طریقت بجز خدمت خلق نیست، طریقت جو ہے وہ مخلوق کی خدمت کے سوا کچھ اور نہیں۔ تو یہ ہمارے روایات یہ ہیں، ان روایات کا الحمدللہ اس سیلاب کے موقع پر جو آفت آئی، اس سے پہلے الحمدللہ جو پہلے بھی جو زلزلے وغیرہ کی صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن اس مرتبہ خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ جس بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، الحمدللہ اتنے ہی بڑے پیمانے پر تقریباً مختلف لوگوں نے اپنی اپنی خدمات پیش کی، اور مجھے اس بات کو کہتے ہوئے الحمدللہ خوشی ہوتی ہے بلکہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ سارے انجمنیں جماعتیں اس کام پر لگی ہوئی تھیں، لیکن ماشاءاللہ دینی مدارس جہاں پر بھی تھے اور جتنے چھوٹے پیمانے پر تھے، اس کے باوجود انہوں نے جتنی متاثرین کی خدمت کی ہے، جسمانی بھی اور مالی بھی، اور ان کو ہر طرح سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک بہت بڑی تاباں اور درخشاں مثال ہے جو دینی مدارس نے الحمدللہ قائم کی ہے۔ مجھے الحمدللہ سارے ملک سے خبریں آتی رہی ہیں، کہاں کس نے کتنا کام کیا ہے اس کا پتہ لگتا رہا ہے، اور اس سے مجھے الحمدللہ بہت ہی خوشی ہوئی ہے کہ مدارس نے الحمدللہ اس میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ہر مدرسہ جہاں بھی تھا اس نے اپنے ماحول میں، اپنے گرد و نواح میں جو متاثرین تھے ان کی امداد میں کوئی کسر اٹھانے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ آج ہم ہر مدارس جیسے ممتاز دینی ادارے کی اس شعبے کا افتتاح کر رہے ہیں۔ افتتاح تو بعد میں ہو رہا ہے، کام الحمدللہ پہلے ہی شروع ہو گیا۔ افتتاح عام طور سے ہوتا ہے، بڑے اس کی تقریب کی جاتی ہے اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر کئی کام شروع ہوتا ہے۔
माशाल्लाह काम पहले हो गया और इफ्तिताह जो है वो उस काम के तकमील के रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह ये इफ्तिताह हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन खिदमात को अपने फजल व करम से कबूल फरमाए। और जैसा मौलाना हनीफ साहब ने फरमाया कि दीनी मदारिस को इस तरफ बाकायदा तवज्जो भी देने की ज़रूरत है और साथ साथ अपने इल्मी काम पर उसका असर न डालना चाहिए। अपना इल्मी काम अपनी जगह जारी रहे, ऐसे तरीके पर ये शोबे कायम हों कि इसमें तालीम को कोई नुकसान न पहुँचे। ये बहुत बड़ी गरां कदर नसीहत है जो मौलाना ने फरमाई है, तो मैं उनकी तायीद करता हूँ और उसी का तकरार करता हूँ कि हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, लेकिन इस तरह हो कि इखलास के साथ हो, लिल्लाहियत के साथ हो और जिनको भी इमदाद दी जाए तो वो कोई उनके ऊपर एहसान नहीं है, वो कोई उनके लिए बाइस तज़लील नहीं है, बल्कि कुरान करीम में फरमाया फी अम्वालिहिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम। इंसानों के माल में बाकायदा हक है उन लोगों का जो महरूम है, उनका हक है। ये कोई एहसान नहीं है। ज़कात अगर हम किसी को देते हैं या सदका देते हैं या वैसे भी इमदाद करते हैं, ये उसके ऊपर कोई एहसान नहीं है, ये उनका हक है हमारे माल के अंदर। इस वास्ते इस बात को मद्देनजर रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने, मैं समझता हूँ कि माशाअल्लाह लोगों ने भी बड़ी फराख दिली से इस काम के अंदर हिस्सा लिया है। अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। खुद हमने जो मकानात की तामीर का सिलसिला शुरू किया, हमने 100 मकानों का ऐलान किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब 100 क्या तकरीबन 1000 के करीब हो जाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। तो इसलिए इसको बड़ा गनीमत का मौका समझना चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ कर जामे दिरमे हर तरह हिस्सा लेना चाहिए। और जो खानकाह कायम हो रही है, ये खानकाह भी एक अजीब चीज है। दारुल देवबंद जब कायम हुआ तो दारुल देवबंद की जो तारीख निकाली गई, वो जो प्रूफ अबजद के हिसाब से तारीख निकाली जाती है, तो उसकी तारीख ये है कि दर मदरसा खानकाह दीदे, ये दारुल देवबंद की तारीख क़याम है। यानी इसके हरूफ के आदाद जमा किए जाएं तो उससे दारुल देवबंद के क़याम की तारीख निकलती है। दर मदरसा खानकाह दीदेम, कि हमने मदरसे में खानकाह देखी। देखने में मदरसा है लेकिन हकीकत में खानकाह है। खानकाह क्या होती है? खानकाह के माना यह है कि वहाँ पर जो लोग आए वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखें, ये खानकाह है। उसके लिए खानकाह के माना यह है कि वो ऐसी जगह है जहाँ पर लोग ये सीखने के लिए आए। दीन पाक का इल्म हासिल करना अपनी जगह है और दीन का सीखना यानी उसकी तरबियत हासिल करना कि अपनी जिंदगियों में उस दीन को किस तरह समोया जाए, ये काम खानकाहों में होता है। वो चाहे खानकाह का नाम रख लो या खानकाह का नाम न रखो, लेकिन काम वो करो जो खानकाह का होता है, यानी उसमें दीन सिखाया जाए, अमलन तरबियत दी जाए, रूहानी अमराज का इलाज किया जाए, तकब्बुर का, हसद का, शोहरत पसंदी का, रियाकारी का इलाज किया जाए, उसको खानकाह कहते हैं। इसी वजह से मैंने अर्ज किया कि दारुल देवबंद को ये कहा कि हमने मदरसे में खानकाह देखी। वहाँ अलग से कोई खानकाह नहीं थी मदरसे के अंदर, लेकिन मदरसे का हाल ये था कि मेरे दादा हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल देवबंद के उनकी तारीख पैदाइश और दारुल देवबंद का क़याम एक ही साल में हुआ है। और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के वो हम सबक थे और सारी जिंदगी दारुल देवबंद में पढ़ा है। वो ये फरमाया करते थे कि मैंने दारुल देवबंद का वो जमाना देखा है जबकि दारुल के शेखुल हदीस से लेकर दरबान तक हर शख्स साहिब निस्बत वलीउल्लाह होता।
شیخ الحدیث سے لے کر دربان تک صاحب نسبت ولی اللہ. تو الحمدللہ خیر المدارس تو پہلے ہی سے خانقاہ ہے، لیکن ایک تنظیم کے طور پر اور ایک تقسیم کار کے طریقے پر الحمدللہ یہ خانقاہ بھی قائم ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذکر و فکر سے آباد فرمائے اور یہاں پر آنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بھی عادی بنے اور اتباع سنت کا بھی نمونہ بنے، اور جو امراض باطنہ ہیں، تکبر، حسد، ریاکاری وغیرہ، ان چیزوں سے وہ پاک ہو کر یہاں سے جائے. بس یہ میری دعا ہے اور اسی پر میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں. سب مل کر دعا کر لیں. كل نبي